Dear subscribers and my dear students, once again I warmly welcome you all to my YouTube channel. This time I am really very thankful to one of my colleagues, respected Sir Mr. Kamlesh Kumar Sahani, who on my request provided me time to prepare this video only for you. I wish you all the best. I wish your examinations become very successful, and I hope this video will also be fruitful to you. I expect your comments, your views, your feedback, because your response, your comments are only my source of inspiration. Thank you very much. Have a nice day. Best of luck. Hello, Namaskar, good morning. It's me, Kamlesh Kumar Sahani, a teacher from Lord Buddha College in the Department of Accountancy. आज तपाईहरुलाई म एकाउन्टेन्सी 12 को एक्जाम जो नेक्स्ट विक हुन गइरहेछ 14 गते त्यो एक्जाम को लागि चाहिने टपिक्सहरु के हुन्, के रिलेटेड टपिक पढेर जानु भयो भने दैट विल बी सफिशिएंट फर यु, त्यो कुरा तपाईलाई म बताउन गइरहेछु हेरेर। त यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईलाई मेन फाइदा चाहिँ हुने के हो भने हामीसँग थुप्रै टपिक्सहरु छन्, त्यो सबै टपिकहरु एक्जाममा आउँदैन र त्यो कुन इम्पोर्टेन्ट टपिक हो त्यसलाई हेरेर हामीले बढी भन्दा बढी मार्क्स ल्याउन सक्छौं। त्यतातिर हामी अलिकति फोकस गरौँ। सो यो भिडियोलाई मज्जाले हेर्नुभयो भने तपाईलाई अभियसली यो एक्जाममा फाइदा हुनेछ, हेर्दै गर्नुहोस्। पहिलो कुरो एकाउन्टेन्सी 12 एक्जाम फोकस 14 गतेको लागि बनाइएको एउटा सर्ट भिडियो हो। यसमा हामी अब के पढ्दै छौं भने नेक्स्ट विक जुन एक्जाम हुँदैछ त्यो एक्जाममा टपिक्सहरुमा कुन टपिकलाई हामीले फोकस गर्नु पर्यो ताकि हामी बढी भन्दा बढी मार्क्स ल्याउन सक्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के प्रॉफिट भइछ। टोटल अकाउन्टिङ सिलेबस, यसको जुन डिवाइड छ, इट हैज बीन डिवाइडेड इन्टु टू पार्ट। First one, cost account, next company account. Now see, you have to start from easy one. From cost accounting, you have to first go through chapter name EOQ, economic ordering quantity. Next chapter, stock level. Stock level. Next, store ledger. All this chapter will be sufficient for you and guaranteed will be asked in exam, will be marks 2 to 6, 10 marks. Okay, र यसमा कहीं पनि तपाईलाई गल्ती हुने वाला छैन, you can easily handle it. Next, cost sheet and tender sheet. Cost sheet, tender sheet. Remaining CRS, it will cover you 20% in total. Now first of all you have to focus on EOQ, just go through the formula and do some 2 or 3 questions, that will be sufficient. Next, cost sheet. Cost sheet or tender sheet is most important, it will be asked in exam for 10 marks. Now you have to go through next chapter, CRS, cost reconciliation statement. So before entering into company account, I would like to give you some tips, ideas how to solve all these questions. Okay, let's see from cost accounting part, most easier chapter, EOQ. You know formula EOQ. First of all, go through the formula to AO by C and just solve 2 questions. One question from old is gold from year 2074 and 2075. That will be sufficient. तपाईहरु त्यसमा क्याल्कुलेसन के गर्ने भने फर्स्ट अफ अल EOQ मा क्याल्कुलेसन गर्नु, एउटा क्वेशन पक्रिनु त्यसको। फर्स्ट अफ अल EOQ, देन आफ्टर नंबर अफ अर्डर, देन टोटल कस्ट एट EOQ. यो जम्मा 3टा कुरा तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, टोटल कस्ट, नंबर अफ अर्डर एन्ड EOQ. अब यो क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा तपाईहरुलाई प्रब्लम गर्ने एउटा टपिक छ यहाँनिर, क्यारिङ कस्ट. You know about carrying cost. When carrying cost is not given, then always assume 1, and when carrying cost is given in percentage,
charge given percentage on cost per unit, and if there is extra insurance cost is given, then add that. के भन्नको त्यसमा भने कहिलेकाहीँ क्यारिङ कस्ट क्वेसनमा दिएको छैन भने आफ्नै मनले 1 मान्ने, त्यो तपाईले यो क्यू च्याप्टरमा याद गर्नुपर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो. इफ क्यारिङ कस्ट इज नट गिवन देन अलवेज एज्युम 1. इफ गिवन देन इट्स ओके, यूज दैट 1. sometimes carrying cost is given in percentage, then charge that percentage on cost per unit. CPU मा त्यसलाई चार्ज गर्ने. Okay, and sometimes what happen, carrying cost is given excluding insurance and storage cost. त त्यतिखेर के गर्नुपर्छ भने हामीले +1 गर्ने. यति कुरा पढ्नुभयो भने तपाईको EOQ को च्याप्टरको पार्ट पुग्छ. के याद राख्ने, दुईटा क्वेशन सोल्भ गर्नुस्. one question from old is gold 2074-75, that will be sufficient. And most important part के याद रखने, number 1 carrying cost if not given ₹1, if given in percentage, charge on unit cost or cost per unit, and if question says insurance and storage cost extra, then add it. यति गर्दाखेरि तपाईको यो पार्ट कम्प्लिट हुन्छ. 2 or 3 मार्क्स को यो क्वेशन आउँछ. त्यसपछि स्टक लेभल. Stock level is very easier. You have to go through the formula. Most important formula is ROL, reorder level. पहिला सबै फर्मुला 5 वटा निकाल्नु, त्यसमा पढ्नु. reorder level, maximum stock level, minimum stock level, average stock level. र यो फर्मुला हेरिसकेपछि यो दुईटा क्वेशन गर्नु 2074 and 76. That will be sufficient. यति गर्दाखेरि यताबाट तपाईको 2 or 3 र यताबाट 2 आएपछि right now you have 4 marks. It will be very easier question. Okay, the next quite difficult chapter is stored ledger account. It will be 5 or 6 marks in exam. The 2 questions you have to solve, one from LIFO and one from FIFO. You can do practice from old is gold 2070 and 2074 question. That will be very much sufficient for your exam. Okay, now but you have to remember the most ideal examples and items that will be repeating in each question. Okay, while solving problem from store ledger chapter, you have to focus all these items: material received or material issued. Item name purchase. Purchase means material incoming, it is plus, it is recorded in receipt. Issue, material issued outside, it is minus, it is issued. यो दुईटा तपाईहरु सबलाई आउँछ. प्रब्लम को कुरा यहाँ आयो. अब यो तीनटामा return to vendor and return to vendor, return to store, return from customer, return to vendor or seller. यहाँ आइटम में अलिकति कन्फ्युजन गर्छ. सिम्पली के बुझ्नु भने रिटर्न टू स्टोर मतलब हाम्रो स्टोर में सामान आउनु, वी आर रिसिभिङ मेटेरियल. रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर, काम गर्ने ठाउँबाट मेटेरियल फिर्ता भएर आयो, रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर, दैट इज रिसीभ, सो इट इज प्लस. सेम थिंग रिटर्न फ्रम कस्टमर, चाहे सामान फिर्ता आउनु या कस्टमरबाट सामान आउनु या मेटेरियल हाम्रो स्टोरमा आउनु, यो तीनटेको अर्थ एउटै हो. वी आर रिसिभिङ मेटेरियल, यो प्लस हुन्छ. रिटर्न टू भेन्डर, हामीले किनेको सामान फिर्ता गर्दैछौँ. वी आर रिटर्निङ गुड्स दैट हैज अलरेडी बीन परचेज फ्रम सेलर. रिटर्न टू भेन्डर, इट्स माइनस. नेक्स्ट वान स्टक भेरिफिकेसन लस, मेटेरियल स्टोरबाट हरायो, गुड्स लस्ट फ्रम आवर stock, that is minus. And sometimes goods increases, stock verification surplus, ganda material borrow. Now you have to find out the rate, which rate is to be used. For this, nearest, you have to remember nearest or last. Last issued, last purchase. Last issue, last purchase. Similarly here in loss, if it is LIFO then use same process, if it is FIFO then charge according to FIFO. But in case of surplus you have to always take from latest purchase. यहाँ जम्मा जम्मी कुरा याद राख्नुपर्ने दुईटा कुरा हो तपाईहरुलाई. रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू भेन्डर, यो दुईटा अलग अलग छ. दुईटैको जुन सामान हामीले लास्टमा बेचेको थियो त्यसको रेट लिने. यदि क्वेशनले तोकेर स्पेसिफाइड गरेर कुनै डेट दिएको छ भने त्यो लिने. अदरवाइज जस्ट डू युजिङ लेटेस्ट रेट, लेटेस्ट परचेज रेट, लेटेस्ट सेल्स रेट.
and if you solve question from 2070 and 2074, then it will be sufficient for you, or you can do some more question if you have sufficient time, but I think it will be sufficient. Next chapter is our CRS, cost reconciliation statement. At least you have to do 2 or 3 questions, 2075, 76 supplementary, okay. And under this chapter you have to follow the rules which you already know. First of all, high cost, यो चैप्टर में छ के खाली प्लस या माइनस के गर्नु त्यही नै पत्ता लगाउनु पर्छ. जस्ट यू हैव टू डू आइदर प्लस और माइनस. त्यो प्लस या माइनस गर्ने टेक्निक यू हैव हाई कॉस्ट लो प्रॉफिट प्लस लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट माइनस. Same times, if income received, then it results in high profit, then minus. Income not received, it will result in low profit, then plus. And most important and most dangerous item is here opening stock and closing stock. Sometimes your question says opening stock or closing stock is overvalued or undervalued. Don't worry about that. Just consider opening stock as cost and closing stock as income. So whenever you say opening stock, compare with cost, high or low. Whenever you see closing stock, just compare with income, higher or under received, okay. One more item is difficult item is here when it is given tax paid and goodwill written off. All these items are not recorded in cost sheet, but it results in differentiation in profit reported by cost accounting department and financial accounting department. So when in question tax paid, goodwill written off, interest received, interest paid are given, then you have to focus, okay. Now your next chapter is cost sheet or tender sheet. This is most important for 10 marks. Either single cost sheet or single tender sheet, or half cost sheet or half tender sheet will be in your exam. Question solve गर्ने बेलामा ध्यान के दिने, you have to consider first of all normal cost sheet. It will never be asked in exam, okay. Now opening and closing stock of WIP, opening and closing stock of raw material, finished goods will be given. It will be easier question, okay. यो तपाईहरु क्वेशन सोल्भ गर्दा खासै समस्या पर्दैन, गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँनिर 2074, 75 र सप्लिमेन्ट्रीको एक दुईटा क्वेशन सोल्भ गर्दाखेरि सबै आइटम भेटिहाल्नुहुन्छ. तर यसमा गाह्रो के पर्यो भने व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन कस्ट शीट. See, when unit is given and you have to find out cost per unit. Why? Because sometimes in the question opening stock amount is not given, unit is given. Opening stock and closing stock unit is given and you have to find out cost per unit. Only then amount of opening stock and closing stock can be determined. So first of all, this part will be extra for you when in question opening stock is given in question. See, unit given, so first of all you have to find out cost per unit. Total cost of production divided by unit, you will get. Then to find out opening stock, you have to multiply unit into cost per unit. Similarly for cost sheet. For this you have to do one question from your book, question number I think 14 or 15. You have to do this question. Probably this will not be asked in exam because it is quite difficult, but you have to do question number from what is equal 2074, 75, so that your cost sheet part will be strong. Now next part, your tender sheet. Remember, tender sheet is prepared on the basis of two parts. First one on the basis of percentage, on the basis of unit. Generally unit basis is not asked in the exam. Your percentage basis is always given there. So you have to memorize the formula. Factory overhead is always based on direct wages. Factory overhead divided by direct wages into 100. Office overhead and selling and distribution overhead is always based on cost, factory cost. So office overhead divided by factory cost into 100. First of all, you have to get the percentage and then you can charge. In this way, you can solve tender sheet and cost sheet. So most important part question you can see question number, I forget here exactly. Just do wait. Question number 2076, 2075. You can do two question 2076 and 2075 tender sheet and cost sheet.
and it will cover total your 10 marks. In this way, you will about to secure more than 20 marks that will be sufficient for you to pass the exam. Now, another long chapter containing marks 10, cash flow statement. Cash flow statement, direct method will be asked in the exam. Here, cash flow from operating activities is quite difficult. It will be for 4 or 5 marks. Cash flow from investing activities, very easier. Next one, financing activities. यो दुईटा इजी हुन्छ र यो अलिकति गाह्रो हुन्छ। त तपाईले गर्नु के पर्यो भने जस्ट डू एटलिस्ट 2 क्वेशन्स। लेटेस्ट क्वेशन 2076, 2075, that will be very much sufficient. But for that you have to have better understanding about cash inflow and cash outflow. याद राख्नुस् यो पुरै च्याप्टरमा तपाईले खाली यति बुझ्नु पर्ने छ, if cash received then it is added, if cash paid out or cash payment is done then it is minus. For example, cash received from suppliers plus cash payment to cash received from debtors plus cash payment to suppliers minus, किनकि एउटामा पैसा आउँदैछ अर्कोमा हाम्रो पैसा जाँदैछ. Similarly, fixed assets purchase, when we purchase fixed asset we have to make payment and cash is going out, so it is minus. And when fixed assets sold out then cash comes in plus. Similarly, for financing activities, when shares are issued, loan taken, debenture sold, then cash comes in, so they are plus. And similarly, debenture paid out, loan paid out, dividend paid out, in all these activities cash paid out, cash is going out, so they are minus. Simply मा बुझ्दाखेरि एक लाइनमा तपाईले के गर्नु पर्यो भने क्वेशनमा क्याश आइरहेछ प्लस क्याश गइरहेछ माइनस, यति बुझ्नु पर्ने भइहाल्छ. तर त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने पहिले फर्मेटलाई मजाले रटिहाल्नु. एकचोटी फर्मेट रट्नु भयो, स्टेप थाहा भयो. आफ्टर फर्मेट डू 1-2 क्वेशन्स एज अ प्र्याक्टिस, देन फाइनली एटलिस्ट डू 2 क्वेशन्स 2075, 2076 and one more supplementary question that will be sufficient for you. यति प्र्याक्टिस गर्दाखेरि तपाईलाई क्याश फ्लो मिल्छ. यो क्वेशन लामो भएको हुनाले अलिकति मजाले हेर्नु होला. अब यो भोलिको एक्जाममा 10 मार्क्समा सोध्छ या 8 मा सोध्छ त्यो कन्फर्म भएन, किनकि मार्क्स 40 हो. यसलाई यति पार्ट मात्रै गरेर 4 मा सोध्दा पनि भयो, यति पार्ट ब्रेक गरेर 2 मा दिँदा पनि भयो. एउटा पुरै क्वेशन पढेर जानुभयो भने तपाईले सोल्भ गर्न आइहाल्छ. फर्मेटलाई पहिले रट्नु होला मजाले. ओके, अब आयो तपाईहरुलाई अलिकति गाह्रो हुने च्याप्टर शेयर्स एन्ड डिभेन्चर्स. यो पार्टमा नडराउनुस्. ओके, डोन्ट वरी अबाउट शेयर्स एन्ड डिभेन्चर. इजी पार्टबाट सुरु गर्नुस्. रुल्स सबै तपाईहरुलाई थाहा छ. के गर्ने भने पहिले यसबाट पढ्नु. इस्यु अफ शेयर फर नन क्याश कन्सिडरेसन. नन क्याश कन्सिडरेसनमा हामी के पर्छ? फर्स्ट अफ अल वी हैव टु परचेज द बिजनेस. त्यो बिजनेस किन्दाखेरि while making payment, instead of making payment in cash we will issue share. त्यति गर्दाखेरि दुईटा एन्ट्रीमा काम भइहाल्छ. यानी कि you have to pass just 2 journal entry and you will get 2 marks. Similarly, for feature of share, shares already issued forfeited due to non payment of allotment or calls money. त्यो एउटा सिम्पल क्वेशन छ, त्यो गरिहाल्नु. त्यहाँबाट तपाईलाई यसको काम भइहाल्छ. फोर फिचर को यो इस्यु अफ शेयरमा अलिकति यो लेन्दी छ, धेरै नै गाह्रो भएको हुनाले इफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, इफ यू हैव टाइम देन डू इट. आई सजेस्ट डोंट डू इन द एग्जामिनेशन. ओके, आफ्टर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, इफ यू हैव टाइम लेफ्ट then only try this one. If difficult question is there or if normal question is there, सजिलै क्वेशन दियो भने यसलाई गरिहाल्नु. तो बीचमा थुप्रै मेकिङ पेमेन्ट, फेल्स टु पे, एडभान्स पेमेन्टहरु दियो भने बुकको तपाईहरुको 20 नम्बर 22 नम्बरमा जुन क्वेशन छ त्यस्तो टाइपको दियो भने एक्जाममा पहिले यसलाई ट्राई नगर्नु. त यसमा तपाई गर्न के सक्नुहुन्छ त नन क्याश कन्सिडरेसनबाट दुईटा क्वेशन ट्राई गरिहाल्नु अनि फोर फिचरबाट दुईटा क्वेशन गर्नु. यसको लागि तपाई जुन क्वेशन गरे पनि हुन्छ त्यो हो. अब आउँछ तपाईलाई डिभेन्चर. यो तपाईलाई एकदम इजी छ, 4 मार्क्स और 2 मार्क्स मा आउँछ. issue one journal entry for issue of debenture. Next one is redemption. You solve question number 2076 and 2070 along with supplementary. र एक्जाम मा आउने जहिले यसको एउटै क्वेशन हुन्छ. XYZ company limited issued this much share, say 10,000 share issued at discount. इस्यु गर्ने बेलामा केमा गरो
100 फोर डिभेन्चर इस्यु गर्ने बेलामा 90 मा गरौँ। इस्युड एट डिस्काउन्ट एन्ड रिडिमेबल एट प्रिमियम, यही एउटा इक्जाम्पल तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। आई रिपिट, इस्युड एट डिस्काउन्ट रिडिमेबल एट प्रिमियम, मतलब डबल लसको केस हो। यसकै एन्ट्री लामो हुन्छ र यही सोध्छ एक्जाममा। प्राय गरेर क्वेसनमा 10 वटामा 8 वटा यही सोधेको हुन्छ। त जुनै इयरको गर्नुभयो भने यो दुईटा तपाईँ भेट्नुहुन्छ। त 2076 एन्ड 70 यो क्वेसन गर्नु, डिभेन्चर बुझिहाल्नुहुन्छ। फोर फिचरको लागि 2076 को सप्लिमेन्ट्रीको हेरिहाल्नु र अर्को 2075 लेटेस्ट क्वेसन नै हेर्नु भइहाल्छ। र इस्यु अफ सेयर एउटा कुनै पनि क्वेसन लिनुभयो भने 2064 मा राम्रो क्वेसन छ। ल यो यति गर्दाखेरि तपाईलाई सेयर्स डिभेन्चर भइहाल्छ। तर यसको पहिला रुल्स पढिहाल्नु अलिकति, यो अलिकति यसमा पढ्न इट विल टेक टु मच टाइम, बट इन इस्यु अफ सेयर फर नन क्याश ओन्ली 2 जर्नल एन्ट्रीज, here only 3 journal entry, so that will be sufficient for you. Okay, thank you very much, best of luck.